What's up mga friends? Good morning sa ating lahat mga friends at happy Sunday sa ating lahat mga friends. At for today's video mga friends ay meron naman ulit tayong reaction video mga friends. Sana ma-enjoy nyo itong video na to mga friends. At bago natin sisimulan to mga friends at inanyayahan ko kayong i-subscribe yung ating YouTube channel kung bago ko pa lang dito napadaan sa aking YouTube channel. Please do subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell para naman magiging updated kayo sa magiging mga bagong upload ko dito sa aking YouTube channel. At gusto ko lang magpasalamat sa lahat na grabe yung patuloy na sumusuporta at naniniwala pa rin sa akin. For now, road to 600 subscribers na tayo mga friends. Napakalapit na mga friends. At ikinalulugod ko kung magiging kabilang kayo sa pamilyang mapagmahal. Ganon lang yon. So, hindi na natin patatagalin to. Bago, magkwento ko lang muna ako mga friends bago natin simulan mga friends. At tatanungin ko kayo mga friends, siguro nasubukan naman natin siguro lahat na sumakay ng taxi mga friends, di ba? Mas ano bang gusto niyo mga friends? Yung type na yung driver ay makwento o kaya trip nyong mas gusto nyong pakinggan yung sound sa FM radio or something like that na nagpapa-sounds diyan sa taxi. Ako kasi mas maganda rin yung may connection ka doon sa driver na sinasakyan mo. O maganda talaga yung nakakausap mo. Tapos pero mas type ko talaga yung music yung napapakinggan ko kaysa nakakausap ko yung driver kasi hindi naman lahat ng napapag-usapan yung masaya eh. So meron ding yung mga real talk yan pag mga ganyan. Oo. So, paano pa kaya mga friends kung itong papanood ko sa inyo ay taxi driver din tong mga friends. At paano kaya kung ano kaya mararamdaman nyo kung ganito kalupit yung taxi driver na nasasakyan nyo. So, let's do this without further ado. Panonoodin natin to mga friends. Hindi natin patatagalin. Ang ganda na setup ng taxi niya mga friends. Gabi kasi ito mga friends namamasada siya ng gabi. А музыка включена? Конечно. Пожалуйста, мы сегодня пели нам. Grabe yung yung lights ng sasakyan, yung taxi niya. So, unang batch ng pasahero niya to mga friends. Yan, nagkakakwentuhan sila. Ayan na, nagsisimula na. Hindi nila lubos sa kalain to mga friends. Yun, may nakasit up pa palang sounds dun sa kanyang sasakyan. Don't you know, bump it Woo! up. You've got to bump it up. Don't you know, Galing. bump it up. You've got to bump it up. Don't you bump it up. You got to bump Gawa yung mga pasahero. Don't you bump Grabe, hindi nila lubos sa kalain na grabe yung bass, buong buo. Parang nasa bar sila. Don't you bump it up. You bump it up. Don't you bump it up. Everybody dance. Woo, galing. Grabe yung bass. Siguro kung nasa loob ka ng sasakyan na to, parang sasabog yung dibdib mo. Yun, enjoy na enjoy yung mga pasahero niya. Hindi sila makapaniwala talaga. На самом деле у меня есть канал на YouTube. Можете найти, посмотреть. Как называется? Надо по-английски написать через букву О импрувер, то есть импровер.
Yeah. Siya si Improver mga friends. Pwede nyo rin panoorin yung ibang video niya sa YouTube. Search nyo lang, Improver. Ой, лет 15. Ого! А что самое сложное? Вот какой прием самый сложный? Самое сложное это вот, наверное, какие-то горловые басы. Типа, сейчас. Oh my God. Ang lupit. Gaya ng normal na reaction mga friends pag nagagandahan ka talaga sa isang bagay, mapapabidyo ka talaga. Боже мой! Браво! Это Bonus yun. Простите, это разъем! Спасибо. А вы, наверное, куда-то в клуб едете? Да. Сейчас уже заряжены. Вообще не хотим! Я говорю, надо просто такси Всю ночь со мной будете ездить, да? Ayun, ito. Palit pasahero na tayo sila mga friends. Bumaba na yung kanina. Туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Another set of passenger. Galing sa inuman. Gustong gusto nila ng music. Это специально для настроения. Вообще красиво. Disco music yung gusto nila. Para kasi gusto niya lang sumayaw. А я, кстати, музыку делаю ртом. Вы знаете, что такое битбокс? Чай, чай, знаешь, все прекрасно знают битбокс. А, да, вот так вот. Here we go. Timmy Turner, he was busy for a burner to kill everybody broken. He know the zone of fun if I could to beat it and the fun to beat it the football to kill everybody broken. He know the zone of fun. Timmy Tuwang-tuwa yung mga pasahero niya. Yung para daw silang nasa club. Grabe itong ginawa niya mga friends ha. Habang nagda-drive, ginagawa niya ito. Multitasking mga friends. At gamay na gamay niya yung ginagawa niya. Kaya parang simple na lang itong mga ganitong bagay sa kanya. Yun! Lupit. Брависсимо, блядь. Как клубища побывали, прям. Бля, тупо ставим GoPro, блядь, и все это в ТикТок, блядь, в YouTube вообще, наконец-то это занимает нахуй на миллионы, блядь. Конечно. А почему нет, да? Вот, Ну да. блядь. Там еще такое, то, что не все согласны, наверное, чтобы вот их выложить куда-то, а вдруг кто-то увидит, там, военные бывают какие-то там люди. Кто-то вообще с любовницами своими ездит, а потом он засветится на всю Ну страну. мы, блядь, хоть на первый канал Да с можно. женами, блядь. Нам да похуй. Смайликом лицо GoPro. А, GoPro. ебать, я не увидел. Ah. На,
Нам плевать, можешь выкладывать, но нам все равно. Да, ого. Ого! Скороговорки, Конечно, огромное, пожалуйста. буду Всего доброго. Хорошо, осторожно. И вам. Bumaba lang mga friends. хорошая. Hindi na lubos sa kalain na ganon yung driver na. So, palit pa sa ulit mga Да. friends. Сейчас что-нибудь. Давайте, нам очень понравилось. Mga babae na naman ito mga friends. Максимально. Я прям, Слышно меня, да. Yan, sinimula na. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Tell me what you want, tell me what you need. Call me by your name, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Tell me what you want, tell me what you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Yung babae nasa gitna na, napapasayaw. Papaindak. Я люблю котов гладить и чесать, и не стрёмно мне дерьмо их убирать. Но мой кот сбежал, я теперь грущу, чтобы не грустить, пойду его найду. Где кот? 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 Боже, 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 это право. Даже музыка так не играет, как вы это делаете. В таком такси мы точно не ездили. Боже, я... Обожаю этот город, просто Parang ayaw na lang bumaba. Очень крутая реакция у вас на битбокс, на самом Ну деле. так, да, потому что это прекрасно. Halatang nag-i-enjoy sila sa ano. Наверное, вживую просто не... Да, да, я битбокс. Это прям вообще... В ТикТоке, наверное, где-нибудь в основном. Ну так, да. Но это совсем другое. Вот. Спасибо Всё, давайте. Ayan, bumaba na rin. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Хорошего вечера. Sisigawan pa. So, ayun. Maraming salamat. I hope na-enjoy nyo itong video na to mga friends. At if you like this video, just give this video a thumbs up. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ulit, please do subscribe my YouTube channel. At kung type nyo tong mga ganitong content mga friends, ay comment down below dahil marami pa akong ipapanood sa inyo mga friends na malulupit na video. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Happy Sunday sa ating lahat.